siap menerima tamu. Aku. Assalamualaikum Om Bedu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ustadz, Iya, kapan datang? udah dari tadi. Ini Syekhnya udah nunggu nih. Ayo. Saya udah nunggu. Iya, Kenapa nggak bilang, Ustadz? nyari Bang Bedu tadi gimana? Gak Iya, tahu nggak kita. bilang dari Ayo tadi. cepet. Ya Kelamaan Allah. ini. Ayo, udah ditunggu. Kita sebut Gimana, dulu. gimana? Ayo duduk dulu. Oh iya, cepet. Iya. Silakan Pak Ustadz. Ayo, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Waalaikumsalam. Aduh. Ini sebuah kehormatan. Rumah saya dikunjungi oleh guru besar. Masya Allah. يعني شيخ. هذا شرف لنا حيث مجيئكم إلى هذا البيت. الله يبارك فيكم والشرف لنا بلقائكم. Terima kasih Syekh datang. Nah ini rumah saya yang saya beli di Bali Garden Resort Cirende. Ini konsep temanya American Classic dari Range Interior. Nah saya mau tanya nih Syekh, saya ingin rumah saya tuh penuh keberkahan. Allah berkahi rumah saya. Itu bagaimana tuh Syekh? Bagaimana cara menciptakan rumah yang penuh dengan keberkahan? يحصل هذا البيت سيدي على البركة التامة هكذا. كيف نحصل على البركة أو كيف يحصل البيت على البركة؟ نعم. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني مبارك لكم هذا المنزل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله بيتا مباركا وفيه الخير والطاعة والعبادة. Sebelumnya beliau mendoakan Ustadz Bedu, Bang Bedu. Amin, alhamdulillah. Kata beliau insya Allah rumah ini didoakan beliau banyak akan keberkahan. Akan banyak keberkahan di rumah ini insya Allah. Itu doa dari beliau. Bahwa di lingkungan kami ini, di perumahan ini, kita ada rumah tahfiz Qur'annya. Gitu. Apakah lingkungan juga mempengaruhi keberkahan si penghuni rumah tersendiri itu, Syekh? نعم، يعني بالنسبة لسؤالكم الأول بارك الله بكم، نعم هناك أسباب لا بد منها لبركة البيت، منها كما جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسيدنا أنس رضي الله عنه: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. Jadi beliau ingin menjawab pertanyaan pertama tadi, Oke. Bang Bedu. Tadi kan belum Belum dijawab sempat itu. ya, oke, iya. Kata beliau menyebutkan salah satu hadis. Kata beliau, kalau kita sedang mau masuk rumah, kata perintah Rasulullah SAW, maka ucapkanlah salam. Salah. Di situ niscaya akan menjadi keberkahan untuk bapak dan sekeluarga. Itu salah satu menciptakan rumah dengan penuh keberkahan ya. Iya, gimana Oke. caranya rumah itu bisa berkah. Berkah. Nah, Sidi. وأيضا إذا دخل بيته ولم يكن أهل البيت في المنزل يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Bahkan ketika rumah pun nggak ada orang ya, ketika lagi sepi, tetap kita disunahkan untuk membaca salam. Cuma cara salamnya itu kita bilang Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Seperti itu caranya. وأما ما ذكرتم من أن هذا البيت ما شاء الله فيه تحفيظ القرآن فهذا من أعظم أسباب البركة في البيت. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini dijawab. Nah, kata beliau, kalau memang di sini ada lingkungan para penghafal Al-Quran, itu insya Allah akan menjadi sebab yang agung, sebab utama keberkahan rumah. Seperti itu. فكما جاء في الحديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وحضور الملائكة من أسباب البركة. Nah, di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya ketika suatu rumah itu dibacakan Al-Quran, maka itu adalah sebabnya datang para malaikat. Rumah yang didatangi malaikat otomatis dong di sini rumahnya akan mendapatkan banyak keberkahan. وكذلك من أسباب البركة أن نكثر من قراءة آية الكرسي في البيت وخاصة قبل النوم. Nah, ini beliau menyebutkan lagi salah satunya caranya ya, tipsnya kita banyak memperbanyak baca ayat kursi di rumah. Jadi sering-sering tuh baca ayat kursi di rumah. Oke, baik. Bagaimana Islam memandang konsep tata ruang, tata letak ruangan dalam sebuah hunian atau rumah supaya rumah ini memang benar-benar diberkahi? Karena kan ada yang pakai menganut sistem feng shui apa ya bahasa Arab ya, feng shui. Pokoknya banyak rezeki lah kalau rumahnya madep ke sini, posisinya begini, tata ruangnya begini, itu
bisa mengundang banyak rezeki. Apakah Islam juga mengenal seperti itu? سيدي الإسلام هل يتحدث عن نحن عندنا عادة تفكير سيدي بأن البيت مثلا حينما يتجه إلى كذا تجربة يعني سيدي يتجه إلى جهة معينة إن شاء الله يحصل بركة أكثر ثم الموضع مثلا لو وضعنا كذا في كذا يعني موضع معين مثلا لو رتبنا بشكل معين فهنا نحصل على البركة بسبب ترتيب البيت مثلا سيدي. هل الإسلام يتحدث تفصيلا أو كيف يعني على هذا سيدي أو أنه ربما تجربة العلماء أو هكذا كيف سيدي؟ نعم، أما من حيث هذه الأمور هذه ربما لا نجد لها كلاما في الأحاديث، ولكن ربما كانت من خلال تجارب الصالحين وإلهاماتهم. فلا بد أن نبحث أولا عن مصدر هذه المعلومات، فإذا وصلتنا من مصدر موثوق وعالم ثقة حجة يؤخذ بكلامه نقول هذه من التجارب والعادات التي لا تخالف الشرع، فلا مانع من أن نأخذ بها إذا لم تخالف الشرع. Jadi gini, kalau dari segi agama ya, dari segi agama memang dari Al-Qur'an atau hadis mungkin tidak ada secara spesifik menyebutkan hal tersebut. Cuma kalau urusan tadi itu beliau bisa jadi hal tersebut termasuk dalam kategori eksperimen, tajribah, eksperimen para ulama. Jadi sebagian ulama memang orang soleh ya, misalnya ada seorang ulama yang alim, yang soleh, kemudian thiqah, dapat dipercaya. Beliau ternyata punya eksperimen nih, kalau rumah saya hadapkan ke selatan misalnya ya, di daerah Jakarta misalnya, nggak tahu saya di sini bagaimana tradisinya, maka di situ keberkahan akan cepat datang. Kalau memang itu kita dapatkan dari alim dan thiqah, ya nggak apa-apa kita lakukan bismillah. Cuma harus diyakini itu bukan termasuk bukan karena letak ke selatan, tetap itu adalah Allah yang memberikannya. Tetap itu harus. Itu jatuhnya ke eksperimen atau tajribah para ulama. Itu boleh-boleh aja dilakukan. Boleh-boleh saja. ولكن من ناحية فقهية العلماء يلاحظون أن يكون أهل البيت فيه في حال ستر بحيث إن الذي يمر من قرب البيت لا يرى النساء داخل البيت، فهذه ناحية فقهية، وهي أن تكون المرأة في بيتها في حال ستر، لأنه إذا هناك أماكن يمكن أن يرى فيها داخل البيت ربما تكون المرأة في حال غير ستر فتظهر لمن هو في الخارج. هذه ناحية فقهية في ترتيب البيت، هذه ينبغي أن تلاحظ، وهذه مسألة شرعية. Cuma kalau dari segi fikih ya, kalau kita bahas dari segi fikih, di situ mungkin kita dapat mengatakan bahwasanya kalau rumah itu sebisa mungkin untuk tertutup. Kenapa? Karena kalau nanti agak terbuka ya, semi terbuka seperti itu, takutnya istri kita sedang sedang lepas hijab misalnya atau apapun itulah ya, itu kan nanti bisa terlihat oleh tetangga. Nah benar juga tuh. Jadi memang ada yang membuat konsep layout syariah. Jadi begitu tamu datang nggak bisa langsung lihat ke dalam, betul. Benar sekali. Ya kan? Ya. Karena khawatir anak perempuan kita, istri kita, saudara perempuan kita lagi tidak berhijab. Benar. Tiba-tiba kalau langsung lihat dari luar kan benar. bisa terlihat auratnya. Nah itu bisa di sini bisa dinasihatkan seperti itu. Kalau dari segi fikih mungkin pembahasannya seperti itu, dari hukum fikihnya ya seperti itu. Baik. Nah Syekh, tolong Ustadz tanyakan apa sebab rumah udah bagus-bagus, tapi kok kayaknya ketika pulang ke rumah tuh kayak nggak enak gitu, kayak nggak nyaman gitu. Bahkan suami istri ini, pasangan di rumah tangga ini sering berantem terus. Apa masalahnya tuh Syekh? سيدي نجد بعض البيوت سبحان الله بيوت جميلة، لكن في نفس الوقت حينما يعني نعود إلى ذاك البيت نشعر بالوحشة، نستوحش هيك يعني هكذا، بل ربما يعني مع جمال البيت حصل شقاق بين الزوجين. نعم، فما السبب يعني تقريبا في هذا؟ يعني قال العلماء البيوت تربى كما تربى الأولاد. كيف تربي ولدك؟ تربي بيتك. فهذا البيت الذي نراه جمادا هو في الحقيقة يتأثر بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نكثر من ذكر الله عز وجل في البيت حتى تشيع الطمأنينة والسكينة. فليس لها حل إلا أن يكون البيت فيه ذكر الله عز وجل وطاعته والبعد عن المعاصي والآثام.
Jadi tadi ada makalah ya, kata yang ulama itu seperti ini. Rumah itu harus dididik ya. Rumah itu meskipun nggak bisa bicara, cuma dari segi penjagaan harus sama sebagaimana kita menjaga anak-anak kita sendiri. Artinya bagaimana? Artinya ketika rumah di situ sering kita lantunkan bacaan Al-Quran, disitulah keberkahan akan datang. Jadi rumah pun terpengaruh. Jadi rumah-rumah yang hampa seperti itu, nggak ada keharmonisan, itu bisa sangat dimungkinkan rumahnya memang tidak sering dibacakan Al-Quran seperti itu. Nah. فلذلك الذي يريد الطمأنينة والسكينة في بيته لابد أن يحافظ على ذكر الله وعلى الطهارة والوضوء والصلاة في أوقاتها وكثرة تلاوة القرآن حتى تحصل الطمأنينة في البيت. Jadi kalau kita ingin sampai pada rumah itu biar gimana caranya rumahnya tenang gitu ya, terjadi keharmonisan antar suami istri, di situ kita sholatnya harus tepat waktu, harus bersama-sama jamaah, sholat tepat waktu, sering baca Al-Quran, sering zikir, sering mengingat Allah, seperti itu. Insya Allah nanti dari situ rumah kita insya Allah akan terjaga dari keburukan dan di situ akan datang banyak keberkahan. Apakah rumah yang baik itu harus ada tempat khusus atau space khusus untuk kita beribadah atau seperti musola lah bisa dibilang gitu? Apakah harus seperti itu? سيدي هل يقال مثلا للبيت يعني مثلا من المستحسن أن يكون في البيت مثلا أن نجعل في البيت بعض الغرف للعبادة مثلا، هل هذا يعني أفضل أو بل هو واجب أو كيف يعني؟ نعم، هذا مما ينصح به العلماء كثيرا، هذا أمر مهم، فمن اتسع بيته وأمكنه ذلك هذا من الأمور المهمة المطلوبة التي تحدث بركة عظيمة في البيت. نحدث غرفة خاصة للصلاة والعبادة. نعم. Iya, kata beliau itu termasuk nasihat para ulama. Jadi kalau memang ruangan kita luas, kita disarankan untuk menjadikan sebagian ruangan ya khusus untuk beribadah. Seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan lainnya nih, Ustadz, tolong sampaikan kembali ke Syekh. Siap. Apa betul rumah yang dalamnya ada patung, ada hewan-hewan yang di air keras, itu tidak disukai oleh Allah? Enggak masuk, malaikatnya enggak masuk. Malaikatnya katanya enggak masuk atau bagaimana itu? Ya, siap. Jadi nahnu nasma' bi anna al-bait alladhi fihi sanam, fihi sanam fi tamathil, hadha la yadkhul fihi al-malaika. Hal hadha sahih أو كيف يعني سنده كيف فهمه؟ نعم هذا صحيح أكيد. نعم، هذا وردت في أحاديث. البيت الذي فيه تمثال والعياذ بالله هذا تدخله الشياطين ولا تدخله الملائكة، فهذا من أهم بل هذا واجب أن نطهر بيوتنا من التماثيل، هذه المجسمات، التماثيل الحيوان وغيرها، ما ينبغي أن تكون في البيت أبدا، هذه مؤذية للبيت وأهله. Benar, kata beliau memang itu sudah disebutkan dalam hadis. Jadi kalau di rumah itu ada patung ya, sekiranya patungnya itu bisa hidup. Ketika nanti di akhirat itu kan akan ditiup itu rohnya itu kan, patung itu jadi bisa hidup. Nah itu kata beliau nasihatnya rumahnya memang harus dibersihkan dari patung-patung yang demikian. Soalnya itu nanti akan mempengaruhi ketidaknyamanan rumah tersebut. Jika foto-foto? Amaswar tadi? الصور فيها خلاف بين الفقهاء. السادة المالكية فقط يمنعون الصور التي لها ظل، يعني لها حجم بارز وشكل بارز، ثلاثية الأبعاد. نعم. وأما مجرد الصورة فالمالكية ليس عندهم مشكلة فيها، والأفضل لمن ليس مضطرا لذلك ألا يضع هذه الصور لوجود الخلاف بين الفقهاء فيها. Sebenarnya itu masih ada perbedaan pendapat kalau masalah memajang foto ya, memajang foto. Cuma di sini beliau menyebutkan kalau menurut pendapat Malikiyah itu pendapatnya seperti ini. Memajang foto itu tidak masalah asalkan fotonya tidak 3 dimensi. Enggak punya bayangan seperti itu. Kalau 2 dimensi masih biasa 2 dimensi ya. Aman. Kalau berbentuk patung itu baru ya baru tuh. Cuma kata beliau kalau memang enggak ada nggak ada alasan, maksudnya nggak ada, kata beliau kalau memang nggak darurat ngapain sih kita naruh foto misalnya di tempat-tempat umum, nanti ada orang datang lah gimana kan malah ketahuan tuh, itu kan foto-foto pribadi misalnya. Kalau misalkan kita kan pajang foto-foto kita kagum dengan guru kita, foto ulama-ulama kita, ya kan, foto syekh kita pajang di ruang tamu kita,
itu boleh dong gitu. نحن عادة سيدي لو نعلق صور العلماء وهكذا وهذا ربما نحن هيك يعني نعتاد ونحب يعني حتى نتذكر وهكذا ربما سبب لذكر كيف يعني هذا يجوز؟ هذا لا إشكال فيه إذا وضع صور العلماء وكانت رؤية للعلماء تحثه على الخير، هذا ما فيه حرج إن شاء الله، لأن الأمر فيه سعة. بعض الفقهاء لا يمنع من هذا أبدا، فنمشي على رأي الفقهاء الذين يبيحون هذا الأمر وفيه نفع وخير لبعض الناس إن شاء الله. Kata beliau, ya itu nggak masalah lah kalau seperti itu. Apalagi foto-foto ulama ini kan penting ya agar kita ingat, nggak berani maksiat di rumah jadinya kan gitu. Jadi itu manfaatnya malah banyak insya Allah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kayaknya sepertinya rumah yang saya tinggali ini sepertinya sudah masuk dalam kategori rumahku surgaku. Apa yang tadi saya sampaikan kayaknya di rumah saya insya Allah ada lantunan ayat kursi insya Allah sering gitu kan. Kemudian ada musolahnya juga ya. Mudah-mudahan rumah saya menjadi surga. Tapi tolong juga didoakan Syekh. Semoga rumah ini benar-benar menjadi rumah yang penuh dengan keberkahan Syekh. نطلب الدعاء خاص لهذا البيت يعني حتى يبارك نعم هكذا نعم. نعم كلمة أخيرة قبل الدعاء، وهي من شعر بمشكلة عنده في البيت أو عدم راحة أو أي شيء أزعجه فينبغي أن يلجأ إلى العلماء الصالحين يسألهم يستشيرهم ماذا أفعل ماذا أعمل، لا يتصرف من نفسه. ربما إنسان ليس عنده معرفة بالدين فيريد أن يصلح فيخطئ في التصرف فيفسد أكثر من أن يصلح، فلا بد من مراجعة العلماء وسؤال العلماء أهل الاختصاص عن كل ما يطرأ في حياة المسلم. Sebelum beliau mendoakan, katanya beliau ada satu pesan khusus ya. Kata beliau kalau memang ini banyak juga sih orang-orang tertimpa hal seperti ini, yaitu ketika memang ada rumah yang kayaknya kok nggak tenang gitu ya, mungkin nggak nyaman, kemudian antara suami istri itu nggak akur. Kata beliau itu jangan ijtihad pribadi, kalau bisa harus cepat-cepat datang ke ulama yang soleh, minta nasihat. Jangan mengarang-arang untuk mengatasi hal tersebut. Soalnya kalau mengarang-arang bisa jadi malah hal yang dilakukan nanti itu bisa berbentuk maksiat. Jadi saling menuduh juga. Bisa jadi saling menuduh. Makanya jalan yang tepat kita datang ke ulama bareng-bareng minta nasihat ya. Minta nasihat, introspeksi diri seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin doa mungkin ya. Sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik fi hadzal bait wa barik fi ahli hadzal bait. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waj'al baitahum 'amiran bi ta'atik wa barik lana fi kulli ma ataytana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Syekh, sampaikan kepada Syekh. Terima kasih dan ونحن نشكركم أيضا على هذه الضيافة الكريمة أكرمكم. Terima kasih juga sudah disambut. Iya baik, dan ini memang mudah-mudahan juga nih buat warga-warga yang tinggal di Bali Garden Resort Cirende ini juga punya kena dampak positifnya ya, karena rumah kita sering ngajiin rumah penuh keberkahan sehingga semuanya juga dapat berkahnya juga, kebagian berkahnya juga ya warga-warga yang tinggal di sini ya. Jadi terima kasih sudah mampir ke rumah Bedu di Bali Garden Resort Cirende. Ini desain interiornya nih mengusung konsep American Classic tersebar dari Rins Interior. Terima kasih sudah mampir ya, mampir lagi ya. Assalamualaikum.